या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे गतकाली आलोचना सारी देइथिले डबल सोल प्रभु को लेखा में पढ़िबा। देखन जो लेखा में पढ़िबा रिपीटेशन हवा टिके स्वाभाविक कथा किंतु रिपीटेशन हेले भी भल कहीं सब कथा आमर तो मन रहूनी तेणु गोटे कथा से मु गोटे कहे भल कथा जेते थर सुनिबा सेते भल बोली। ओके हाउ प्रभु लिखुचंदी इट इज द वेरी नेचर ऑफ द सोल or the psychic being to turn towards the divine truth. As the sunflower to the sun, it accepts and clings to all that is divine or progressing towards divinity and draws back from all that is a perversion or a denial of it, from all that is false and undivine. देखो प्रथम रु प्रभु पूरा क्लियर कट डिफरेंशिएट कर देले। श्रीनगर राइटिंग्स जेते बेला आमे भी पढ़िबा देखिबा से कोनोसी दया माया देखैगिरी चळैगिरी कथा केबे कहंती पूरा ते डिटेल्स कहि हबो सेते कहंती कोन कहउचंती साइकिक बीइंग रो प्रकृति कोन बा स्वभाव को भलिया नेचर ऑफ द साइकिक बीइंग। प्रथम रु कहले इट इज द वेरी नेचर ऑफ द सोल और साइकिक बीइंग to turn towards the divine truth. आमर चैत्य पुरुषर बा आमर अंतरात्मा कर स्वभाव होची कोन डिवाइन ट्रुथ दिव्य सत्य परम सत्य आडकू कोन करिवो ना अभिमुखी करिवाटा होची तार स्वाभाविक प्रक्रिया नेचुरल प्रोसेस नेचर। आउ गोटे ता सहित कहउचंती जेपरि कि सनफ्लावर टू द सन सूर्य सूर्यमुखी फूल सूर्य आड़ को जमती खोली धरे आमे शुणी एवं देखी जदि किए सूर्यमुखी फूल जो फुटी जदि देखी सूर्य बुली जो पटे उदय होते जो पटे बुलुवे सूर्यमुखी फूल सेमती बुले हाँ सियाड़ को मुह करे तापर जो सूर्य अस्त जाती से तल को मुह कर दिए ताने सूर्य जुआड़े सूर्यमुखी फूल सियाड़े सेमती परम सत्य बा दिव्य सत्य को आड़कू चैत्य सत्ता अंतरात्मा सबु बेले अभिमुखी रही था। सबु जहाँ भी हो आमको प्रेरणा से जोगेब को आड़कू जावाई भगवान को आड़कू जावाई से कहते इट एक्सेप्ट्स एंड क्लिंग्स टू ऑल दैट इज डिवाइन। इट एक्सेप्ट ये ग्रहण करे क्लिंग माने जाबुड़ी की रखे कौन जो गुड़ाक हूँ दिव्य जो गुड़ाक दिव्य किंबा दिव्य प्रति उन्मुक्तता थिबो बा तांकर प्रभाव सेही प्रति से कौन हबो ना हमकु सेही दिगरे अभिमुखी कराइबो। आउ कोन कहउचंती ता सहित आउटा कथा कहले एंड ड्रॉज बैक ता माने मुह फेरै नबो बा दूरे जीवो कोउथिरु आमे कोनती ना जेंती मुख फेरै नबो मा बरे भी लिखाई केमती मा जोठी
दिव्य सत्य उपरे जेतेबेले विरोधी शक्ति बा मिथ्या प्रवृत्ति बा मिथ्या आरोप करा जाए से मुह फेरई नियंती सेमती एठी स्पष्ट भाव श्री लिखुंती चैत्य सत्ता मुह फेरई निये कोठू ना ऑल दैट इज ए परवर्सन or a denial of it from all that is false and undivine जो गुड़ाक कहूँ भगवत शक्तिर विरोधी आउ ताकू विकृत करुवा छलना करुथिबो जो गुड़ाक भगवत शक्ति को विरोध करुथिबो भगवत शक्ति को विकृत करके प्रकाश करुथिबो ये सबुथिरु से कौन करती मुह फेरई नियंती आउ जो गुड़ाक कहते ऑल दैट इज फॉल्स एंड अनडिवाइन जोड़ाक अदिव्य आउ मिथ्या फॉल्स माने जो गुड़ाक मिथ्या आमर मिथ्या भितर आमे नहीं परिबा जेमती कि कौन जो मिथ्या प्रवृत्ति मिथ्या आचरण आउ छलना प्रिटेंशन छलना माने मु जहा से न देखई हबा ये सबु जिनस होची मिछ कहबा मिछ आचरण करबा ये सबु जिनस होची पाखरु कौन हुए सबु जिनस पाखरु चैत्य सत्ता मुह फेरई नियंती देख एटा मु कहूनी प्रभु लिखछंती निजे लिखछंती तेणु जो माने भी आमे जेते बेले भी यदि कौन करुथिबा सेमती मिथ्या आचरण करुथिबा मिथ्या प्रवृत्ति पछरे धाईथिबा छलना करुथिबा जहा घटना बा जहा मु जानिछि ताकू मोर स्वार्थ पाई मोर आवश्यकता पाई बुलाई बंकई कहबा से बेले बेले जो कहती हाँ कहार मंगल रे कहा मंगल पाई मिछ कहले सेटा सत्य नाई ये सब होची केवल मनुष्य निजर प्रवृत्ति को लुचेबा पाई जुक्ति बाड़े मां को पाई भगवान को पाई मु मिछ कहली ये सब होची केवल कौन मिथ्या छलना ये सबु जिनस जदि आम पाखे रहिला ताहले चैत्य सत्ता आउ आमर अंतरात्मा आउ आमर जो परिप्रकाश बाह्य मन प्राण शरीर भितरे अधिक रु अधिक आमे आउरी बाड़ सृष्टि करू जद्वारा चैत्य सत्ता बाहर को परिप्रकाश हो पारिबे नाही अंतरात्मा परिप्रकाश हो पारिबे नाही तेणु आमे जेतेबेले छलना टिके करूचे माने मन रखिबा जे मु चैत्य सत्ता को आउ टिके भितर को ठेल देली एवं आउ गोटे बाड़ पकई देली गोटे मोटा लुहा परदा आउ गोटे पकई देली तामाने आउरी अधिक रु अधिक मु चैत्य सत्ता ठारू दूरे दूरे जाउची तेणु से प्रकार जो व्यक्ति भी आम पाखरे जदि आम देखिबा कि आम पाखरे छलना करूची छलना करिकरी कहूची बा छलना युक्त मनुष्यटीए सी जहाँ भी कहूथो ना कहीं जेते माने प्रकार रे बुलेई बंकई गेलेई गालेई माने सुंदर भाव में वर्णना करी कहूना कहीं से लोक पाखुर आम निश्चय दूरे रहिबा कारण सी केबे भी दिव्य प्रेरणा रु से कार्य करूना किंबा दिव्य प्रेरणा रे से कथा कहूना तेणु से प्रकार व्यक्ति ठारू दूरे रहिबा से प्रकार व्यक्ति सहित जेते कम मिसिबा ताले आमे सेते निरापद रहिबा yet the soul is at first but a spark and then a little flame of Godhead burning in the midst of the great darkness कहते अंतरात्मा आम जोटा आगुरी शुणी आसछन्ती अंतरात्मा गोटे भगवान स्फुलिंग एवं ये धीरे धीरे कौन हुए वृद्धि लाभ करे जो चैत्य सत्ता रूप ने यहाँ आम आगुरी आलोचना करछन्ती अंधकार मध्य जलुवा एक क्षुद्र अग्निशिखार परिणत हुए तार जी जी डेभलप हम चैत्य सत्ता से डेभलप हम परिप्रकाश हम तार विकास हम से कथाटा को वर्णना करछन्ती तापर कहउछन्ती श्रीमंत लिखिला बेले टिके भारी कहती दयामय पूरा निरपेक्ष भाव में दयामय किछि लिखि चलछन्ती फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज वेल्ड इन इट्स इनर सैंक्टम एंड टू रिवील इट मी माइंड तेणु आकु परिप्रकाश करिया पय हेले कोन करिया पड़िबो कॉल ऑन द माइंड द लाइफ फोर्स एंड द फिजिकल कॉन्शियसनेस मन प्राण शरीर को ताकू आह्वान करिया पड़ो ताकू डाकिया पड़िबो परसुएड देम आज बेस्ट दे कैन आमे ताकू परिप्रकाश करिया पय कोन करबा सुजोग दबा मार्ज माने ताकू परिमार्जित करबा कहउचंती ordinarily it sits at most in subduing their outwardness with its inner light and modifying with its fineness their dark obscurities
or their coarser mixture. Even when there is a form psychic being able to express itself with some directness in life, it is still in all but a few smaller portion of the being, no bigger in the mass of the body than the thumb of a man. ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଉପନିଷେଦରେ କୁହା ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୋଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପନିଷେଦରେ ଆମର କୁହା ହେଇଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ, ଆମର ଯୋଉ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେତିକି ବଡ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଏ, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ଯେତିକି, ପୁଣି ସେଇ କଥା ଆଉଥରେ କହିବା ଯେ ମନର ପ୍ରାଣର ଶରୀରର ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଂଶରେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ, ସେତିକି ସେତିକି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ର ବିକାଶ ହବ, ସେତିକି ସେତିକି ସେ ଡେଭଲପ ହବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, the soul is accept the human mental emotive sensational life as it is, its relation, its cherished forms and figures. It has to labor to disengage and increase the divine element in all this relative truth, mixed with continual falsifying error. ପଢିଦେବା ବାକ୍ୟଟା, ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରୀଙ୍କର, ତଥାପି ଏତିକି ବାଟ ଟିକେ କଥା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କଣ କରିଛି, ଦ ସୋଲ ଇଜ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ଡ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ମେଣ୍ଟାଲ, ଆମର ସମସ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମ ପାଖରେ ବିକୃତତା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଇଟ୍ ହାଜ ଟୁ ଲେବର, ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ଡିଭାଇନ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଆ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ this love turn to the uses of the animal body or the satisfaction of the vital ego. This life of an average manhood shot with rare and pale glimpses of Godhead and the darker luridities of the demon and the brute. ଇଏ କଣ ହଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଅହଙ୍କାର ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାରି ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଭାଇନ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିଲେ, ମଣିଷ ହଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଯିଏକି ଡେମନ ଆଉ ବ୍ରୁଟ, ଇଏ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାରି ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। Honoring the essence of its will, it is obliged, often under the pressure of its instrument, to submit to mistakes of action, wrong placement of feeling, wrong choice of a person, errors in the exact form of its will, in the circumstances of its expression of the infallible inner ideal. କଣ ହୁଏ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ନକଲି ରୂପ, ସବୁ ଯାକ ନକଲି ରୂପ, ଯେତେକ ମିଥ୍ୟା, ଯେତେକ ସବୁ କଣ, ବେଳେ ବେଳେ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଡେମନ ବା ବ୍ରୁଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଅସୁର ଶକ୍ତି, ସିଏ କଣ କଲେ, ନକଲି ରୂପ ନେଇଯାଏ। ନକଲି ରୂପ ନିଏ କେମିତି, ସବୁ ରଙ୍ଗ ଫିଲିଙ୍ଗସ, ରଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ସେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରେ ବା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବୋଲି ଧରି ରଖିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥାଟେ, yet is there a divination, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ରହିଛି, which makes it a surer guide than the reason. ଆମର ମାନସିକ ସତ୍ତା, ଯୋଉ ଆମର ରିଜିନ, ଆମେ କହୁଛେ ରିଜିନ କଣ, ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୁକ୍ତି ତ ରହିଛି, ଯଦି ରିଜିନ କୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ଧରିବା ତାହେଲେ ବି ଟିକେ ଧରି ପାରିବା, ତା ବାଦ ବି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢିଦବା। ସିଏ ଆମ ଭିତରେ କିଛିଟା ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଆଣିବାରେ ଆମକୁ କଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। or than even the highest desire, and through apparent error and sublinks its voice can still lead
better than the precise intellect and the considering mental judgment। ମାନସିକ ବିଚାର ତୁଳନାରେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ରହିଛି ଯିଏ କି କିଛି କାଂଶରେ ଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ୱି କଲ୍ କନସାଇନ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବିବେକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝୁଛି? ଯୋଉ ବିବେକ କଥା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ରହିଛି, ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇଟାର ଆମକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଦେଖାଏ। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିବେକ, ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ନୁହଁ, କଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନୁହଁ। ବିବେକ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଁ କିଛି କାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋଉଟା ଭଲ ମନ୍ଦ, ହଁ, ଭଲ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମକୁ କଣ ଅଟକେଇବ। ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ବେଳେ ବେଳେ କହେନି ନା ମୁଁ ତୁ ଏଇଟା କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ, ହଁ ଚୋରି କରୁଛୁ ନା ଚୋରି କରିବା ଠିକ ନୁହଁ, ମିଛ କହୁଛୁ ନା ମିଛ କହନା, ତୁ ମିଛ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଏଇ ଯୋଉଟା କହେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ କହେ। ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଇ ବିବେକଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଭାଷା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ ଅଫ ଦ ସୋଲ ଇଜ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ ୱି କଲ୍ କନସାଇନ୍ସ। ଏଇଟା ଆତ୍ମାର ଭଏସ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ବିବେକର ଭଏସ। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଓନଲି ମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଅଫନ୍ ସେ କନସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। It is a deeper and more seldom hard call, yet to follow it when hard is wisest। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବିଜ୍ଞତ୍ୱ ଭାବରେ କିଛି କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। It is better to wonder at the call of one's soul than to go apparently straight with the reason and the outward moral mentor। ମନର ଯୋଉ ରିଜିନ ଆଉ ମନର ଧାରଣା ପଛରେ ନ ଧାଇଁବା ଅପେକ୍ଷା ଆ ପଛରେ ବରଂ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହବା ଟିକେ। It is better to wonder at the call of one soul। ହଁ ନା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଏଠି କନସାଇନ୍ସ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମନର ଯୋଉ ରିଜିନ ବିଚାରଶୀଳ ମନ ଆଉ ମୋରାଲ ମେଣ୍ଟର ନୈତିକତା, ନୈତିକତା ଠାରୁ ବେଟର ହଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା। ହଁ, ଏଠି କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିବେକ କଥା ଉଠିଲା ତ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବିବେକ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଭଲ ହଉଛି ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା। ବିବେକ ଦେଖ, ବିବେକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ କନସାଇନ୍ସ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ହଁ ଅଛି, ସେଇଟା ପଢିଦବା ଟିକେ। ପ୍ରକୃତରେ କନସାଇନ୍ସ ବା ବିବେକର କାମ କଣ ସେଇଟା ପଢିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବିବେକ ବା ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଶୀଳ ମନ ବା ନୈତିକତା ଠାରୁ ତାଠାରୁ ଭଲ ହଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୈତିକତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କେମିତି କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ତ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବିବେକର କାମ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେଇଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ବିବେକ କଣ? ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, ସୁଇଟ ମଦର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ says that the voice of the ordinary conscience is not the voice of the soul। What is it then? ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପଢିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ବିବେକ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଭଏସ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି the voice of the ordinary conscience is an ethical voice, a moral voice which distinguishes between good and evil। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବିଟୱିନ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭିଲ୍ ଭିତରେ ସିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କରାଏ, encourages us to do good and forbids us to do evil। ଭଲ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଭଲ କଥା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଖରାପ କାମ ବା ମନ୍ଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଟକାଏ। This voice is very useful in ordinary life। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦରକାରୀ। Until one is able to become conscious of one psychic being and allow oneself to be entirely guided by it। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହେଇନି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବେକ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଆମକୁ କିଛି ଦବ। In other words, to rise above ordinary humanity। ମାନେ ସାଧାରଣ ମାନେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ତ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୋକ,
श्री श्री रामकृष्ण परमहंस कहते तुम तो लोक नुह तुम तुम सब पोक से लोक पोक भाया न बंचा अपेक्षा भल हूँ विवेक द्वारा परिचालित होकर बंचा किंतु चैत्य सत्ता को आविष्कार जेपर्यंत न कर विवेक द्वारा परिचालित हेले भल कि चैत्य सत्ता आसला आमको विवेक को छाड़िया पड़ो गाइडेड इन अदर वर्ड्स टू राइज अबव ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी free oneself from all egoism and become a conscious instrument of the divine will. The soul itself, being a portion of the divine, is above all moral and ethical notions. It bathes in the divine light and manifests it. देखो ये लाइन टा पढ़िया पूर्व आगे टिके कथा जे कौन कहले जे ताठू बेटर होची भगवान के इच्छा द्वारा परिचालित हवा भगवान के इच्छा जे पर्यंत परिचालित न होइचंती से पर्यंत विवेक द्वारा परिचालित हेले चलिबो किंतु तापर कहउचंदी आत्मा होची भगवान कर अंश कहउचंदी एवं ये समस्त नैतिकता आमे जो भलो मंद ए सब से ऊर्ध्वरे एटा लास्ट ए लाइन टा भलो लाइन टा तुम सेटू अटकी गली सेति बढ़िया लाइन टा लिखुचंदी माने केते काव्यिक भाषा रे बा जने गोटे सुंदर भाव रे वर्णना करचंदी इट बाथेस इन द डिवाइन लाइट माने दिव्य आलोक रे ये गाधा है किसे अंतरात्मा बा हमर चैत्य सत्ता एंड मैनिफेस्ट इट परिप्रकाश करे बट इट कैन ट्रूली गवर्न द होल बीइंग ये सेतिकी बेले ही हमर समस्त सत्ता को परिचालित करिवो शासन करिवो केते बेले ओनली व्हेन द ईगो हैज बीन डिसॉल्व एटा गुटे अंडरलाइन करिया कथा अंतरात्मा एवं समस्त नैतिकता अंतरात्मा होउचंती समस्त नैतिकता विचार जुक्ति बुद्धि द्वारा परिचालित मन ठारू ऊर्ध्वरे एवं यहा दिव्य आलोक रे गाधोए सबले प्लावित होई रहिता है माने ता भीतर उडुब होता है एवं दिव्य आलोक को ही परिप्रकाश करे ये किंतु केते बेले हमर समग्र सत्ता को परिचालित करिवो गवर्न द होल बीइंग माने शासन करिवो परिचालित करिवो केते बेले ओनली व्हेन द ईगो हैज बीन डिसॉल्व जेते बेले हमर अहंग रो विलय घटिवो लोप होई जीवो सेति पे हमको प्रचेष्टा करिया पड़िवो सेति पे हमको प्रार्थना करिया पड़िवो सेति पे हमको प्रार्थना न कले आमे सेमती साधारण मनुष्य रहितिबा सेही विषय रे पूरा आउरी टेक्निक वर्णना करचंती श्रेंद कहउचंती ये हमर आमे ता कोन मिसलीडिंग होबा नै अन्य का द्वारा केवल शब्द द्वारा एमती मिसलीडिंग होबा नै आम भितरे सोल जे रहिची से साइकिक बीइंग रूप नवा पर्यंत साइकिक एंटिटी ए बाह्य सत्ता द्वारा भेले की रहे से किंतु लिभि जाय इन एक्सटिंग्विशेबल ये लिभि की जाय से भीतर थिया थाए किंतु लिभि जाय ये पुनी ग्रोथ हबो इट इज ए फ्लेम बर्न आउट ऑफ द डिवाइन and luminous inhabitant of the ignorance grows in it till it is able to turn it towards the knowledge तो अज्ञानता भितरे ये थिले मध्य पुणी प्रज्वलन होई उठिबो एवं जे पर्यंत ज्ञानर परिप्रकाश न होईची से पर्यंत ये समस्त बाधा विघ्न को कोन करिवो धीरे धीरे भांगी रुजिकरी ताको परिवर्तित करिकरी से निश्चय परिप्रकाश हबो तो हमको धैर्यर सह कौनसी हताश कौनसी निराश न होई हमर बाह्य मन बाह्य प्राण बाह्य शरीर रे हमको चैत्य पुरुष बा चैत्य सत्ता जेपरी परिप्रकाश होई परिबे सेति पय हमें प्रार्थना करिबा द साइकिक बीइंग कैन एट फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली ए कंसील्ड एंड पार्शियल एंड इनडायरेक्ट एक्शन थ्रू द माइंड ये प्रथम इनडायरेक्टली काम करिवो द इनडायरेक्टली एक्शन through the mind, the life and the body, since it is these parts of nature that have to be developed as its instruments of self-expression and it is long confined by their evolution. हाँ एठी ए लाइन टारे हमें सारीबा एठी देखो कथा कहउचंती से कोन करे इनडायरेक्टली काम करे ता माने हम दैनंदिन जीवन रे जेते प्रकारर घटना घटुची जेते प्रकारर बाधा असुविधा आसुची नॉर्मल घटना एवं बाधा असुविधा सबु जाकर पश्चात रही मन प्राण शरीर चैत्य सत्ता द्वारा केमती परिचालित हब सी आमको गोटे सत्य देखा चाहूँगी गोटे सत्य संबंध में सचेतन करने चाहूँगी जहाँ पश्चात सत्यटा हूँ कौन आमे साधारणतः
जो बाधा असुविधा भितर भूली जाऊ तार सत्य को खोजिकी पाइबा चेष्टा न करी आम हताश बेले बेले हो पड़ू बेले बेले भगवान को दोष दऊ बेले बेले भाग्य को दोष दऊ तेणु आमे सबू घटना पश्चात माँ रियली कौन चाहूँगी ସେଇଟା को खोजिकी बाहर करी जदि पारिबा ताहाले आमर मन प्राण शरीर मध्य चैत्य सत्तार संस्पर्श आसवा गोटे 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 पाहाच आगे देख कौन कहली आउ थे कही ताने मन करे जो गोटे घटनाटे घटीगला सेटा मते दुख दे पारे मते खुशी लगी पारे किंतु ता पश्चात माँ कौन सत्य रही माँ मते कौन शिखेबा को चाहती मो जीवन में घटी था कि बाहर कौट घटला मुझे देखी थाई पारे प्रकृत में माँ ता भीतर कौन चाहूँगी मो भीतर मो अंतरात्मा कौन चाहूँगी ता भीतर शिखापी ताने से घटनार पश्चात कौ घटनाटी रही जोटा मते माँ पाखक नवापाई साहाय्य करिवो से जिनसटी मते शिखी जिबार अछि मते गाली हेची कि मते प्रशंसा हेची ता भीतर मु खोजिबी जे से गालीटा हैला मते कोनटा भीतर शिखिबार अछि कोन पई मते गाली हैला ता माने मो मां को सहित संपर्क रे नथिली कि बा जो घटनाटी घटिला ता भीतर माँ कौन चाहते मते शिखेबा पई जेतेबेले से घटनार पश्चात थिबा सत्य को मु शिखिबा को चेष्टा करिवि एवं जदि पाई गली मन रखिबा एटा बढ़िया कथाटी माँ अन्य जगह कहिसंती जे सेही प्रकार घटना आम जीवन रे आउ घटिबो नै काहेकि ना से घटना आसीथिला हमकु शिखेबा पई सेटा जेमि कथार कहती जदि आ मते सेति बेले पर्यंत मडौथेबे सेति बेले पर्यंत बारंबार लेखिया कहते जे पर्यंत मु आ शिखि नै जेतले मु अ शिखि गली आउ आ शिखेबे आ शिखिगला पर आउ आ कहबेनी हर्षेई शिखेबे ता माने मो जीवनर प्रत्येक घटनार पश्चात जो सत्यटी रही से सत्य संबंधे मुझे सचेतन हो गली ताले से प्रकार दुर्घटना से प्रकार घटना से प्रकार बाधा से प्रकार असुविधा मो जीवन में आउ घटब ना है तेणु आम माँ को प्रार्थना करवा जे सबू घटनार पश्चात से जो सत्यटी मो पाखे उन्मुक्त करने को चाहते मुझे शिखिपारे सारिबा Ma. Thank you all, Aurobindo.